Alright guys, so today I will introduce to you bago ta nga function which is ang delete. So si delete, we have two files or isa lang ka file kay ang destroy ni siya, or for now duwa ka file. So right now, hold on, let me close other stuff. Open ko na lang ba? File, open, Jira. Sila guys ang duwa. So si form kag si delete dot php. So si form ni amo ning code, amo na siyang tsura niya sa web. Then we have input box and the delete button. Naka-zoom na siya guys, so para kita sa video. Yan. So ang iya ni nga amo tsura ya, and the way it works is you will enter the ID number. Itong pa si ASI delete. So enter ka lang si ID number, then delete. Record deleted successfully. Kag wala na siya di. Same goes with kadyaw delete. Okay, butang tabi, nagbutang-butang lang ko di. Error deleting record, kaya wala man siya sa record. Kung gusto nyo makita proof na na-delete man siya sa database, let's check. Refresh ka lang, and voila, ako na lang delete. Alright, so that's another function. Next is update naman.